अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज बात करेंगे ज़िंदगी के सबक पर। ज़िंदगी ऐसे ही किसी को सबक नहीं देती। जब कोई शख्स ये जुमला बोलता है कि मुझे ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है, तो उसने उस ज़िंदगी की बहुत भारी कीमत अदा की होती है। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं है, पूरी की पूरी ज़िंदगी आपने जो है वो अपनी ऐसी चीज़ों के साथ सर्व की होती है, उस बर्दाश्त के साथ सर्व की होती है, उस सब्र के साथ सर्व की होती है कि जो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। और अगर कोई शख्स आपको ये कहता हुआ मिले कि मैंने ज़िंदगी की बड़ी भारी कीमत अदा की और मुझे ज़िंदगी की कीमत का अंदाज़ा है, तो ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं, ये वाकई उसने उस ज़िंदगी की कीमत चुकाई है। कोई ऐसे ही ये अल्फाज नहीं बोल सकता। उसे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, नशेब व फराज के हवाले से बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तल्ख हो जाना, अक्सर औक़ात लोग तल्ख हो जाते हैं। ज़िंदगी जब उन्हें सबक देती है ना, तो वो तल्खी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन तल्ख हो जाना, आज मैं आपको बता दूं, मुनाफिक हो जाने से बहुत बेहतर है। तल्ख हो जाए लेकिन मुनाफिक ना बने, और मुयस्सर इतना ही रहे लोगों को जितना कोई मुस्तहिक है। मैं कहती हूँ कि अपनी ज़ात से बढ़कर अगर आप किसी के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे ना, या अपनी ज़ात से बढ़कर किसी के लिए एफर्ट्स करना शुरू करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल ही साइड पे कर देगा। वो इस चीज़ का मुस्तहिक ही नहीं था। आपने उसको एक्सट्रीम लेवल पे टाइम दिया, एक्सट्रीम लेवल पे मोहब्बत दी, एक्सट्रीम लेवल पे आपने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसकी औकात ही नहीं थी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों को इज़्ज़त उनकी औकात के मुताबिक ही दो, उनकी हैसियत के मुताबिक ही दो। हम क्या करते हैं, लोगों को इज्जत अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देते हैं, उस शख्स को बादशाह बना देते हैं, उस शख्स को जो है वो एक आम से बंदे को उठाकर जो है वो सर पे बिठा लेते हैं। जो आपके साथ बैठने के काबिल भी नहीं होते, आप उन्हें सर पे बिठा लेते हैं। इसी वजह से दिल टूटते हैं, इसी वजह से दोस्तियां टूटती हैं। इसीलिए मुयस्सर उतना ही आए लोगों को जितना कोई डिज़र्व करता है। एक्सट्रीम लेवल पे जाके लोगों को वक्त देना, लोगों से मोहब्बत की डिमांड रखना, लोगों के साथ ताल्लुकात रखना। आप मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भलाई सबके साथ करो, लेकिन तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका सिला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ जाओ कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। ये भी बात है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं और आपको सिला अच्छा नहीं मिलता, तो आपने घबराना, परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने दिमागी तौर पे टेंशन या डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बावफा लोगों के साथ जो है वो गद्दारी की जाती है, वफादार आदमी को बेवफाई मिलती है। किसी बेवफा आदमी को कभी बेवफाई जो है वो मिलते हुए देखा है? बेवफा बंदे के लिए जो है वो कभी किसी ने जो है वो बेवफाई की है? बेवफा को बेवफाई नहीं मिलती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेवफा है, वो तो लोगों के साथ बेवफाई कर रहा है, तो उसे क्या बेवफाई का पता? उसका तो काम ही यही है। वफादार आदमी के साथ बेवफाई होती है। इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। जिनकी कोई इज्जत ही नहीं होती, उनकी क्या इज्जत जो है वो उतरेगी, या उनकी क्या इज्जत जो है वो जाएगी, जिन्हें अपनी इज्जत का खुद पास नहीं है। कहते हैं ना कि ज़रूरत तोड़ देती है गरूरे बेनियाजी को, ज़रूरत तोड़ देती है गरूरे बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। बस सूरत हाल यही है। मजबूर जब इंसान होता है तो खुदा के आगे झुकता है। बंदे के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, बंदों को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उनको इज़्ज़त दें उतनी जितनी वो डिज़र्व करते हैं। सबकी इज़्ज़त करें, सबके साथ अच्छा सलूक करें, सबके साथ अच्छे तरीके से मिलें, लेकिन किसी को ये इजाज़त ना दें कि कोई आपकी ज़िंदगी में अमल दखल करे। किसी को ये इजाज़त ना दें कि कोई आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि जिसके बाद आपकी ज़िंदगी तलखियों में पड़ जाए, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये जहर आपको खुद ही जीना पड़ेगा, और ये जहर ज़हरे कातिल बन जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि बदकार होता है ना कोई बेटा, तो माएँ बदकार बेटों को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, कभी नहीं रूठती अपने बेटों से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने ही इनकी तरबियत की है। लेकिन बीवियाँ कभी बदकार शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो रूठ कर जो है वो चली जाती हैं, छोड़ जाती हैं। ये माएँ होती हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ही बदकार बनाया, हमने ही गलत जो है वो तरबियत की है, इसलिए वो बर्दाश्त करती हैं। वो अपना किया खुद ही भुगतती हैं उन बच्चों के लिए जो गलत तरफ होते हैं, जो गलत कारियों में पड़े होते हैं, जो बदकारियों में पड़े होते हैं। लेकिन कई अच्छे माँ बाप भी होते हैं जिनके बच्चे बदकारियों में पड़े होते हैं। वो भी माँ बाप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं तरबियत में, जिसकी वजह से उनका बच्चा जो है वो बदकारी की तरफ लग जाता है, और फिर बाद में जो है वो उस बदकार बच्चे को भी कबूल कर लेते हैं। लेकिन बीवी कबूल नहीं करती।
بیوی بدکاری قبول نہیں کرتی، بیوی محبت کرتی ہے، محبت چاہتی ہے، محبت دیتی ہے، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن بدکاری برداشت نہیں ہوتی بیوی سے. بیوی بدکاری مرد کی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، کتنا دلچسپ ہوتا ہے. یہ برداشت اور صبر کا مقام ہے کہ جس مقام پر لوگ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کرنے دو انہیں جو کر رہے ہیں. یہ صبر کا مقام ہے، یہ برداشت کا مقام ہے، یہ دلچسپ مقام ہے. یہ مقام ہر بندے کو نہیں ملتا، یہ عطا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو اگر آزمائش ہوگی تو اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی جو ہے وہ دی ہوئی تکلیف کے عوض آپ کو تکلیف دی جا رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے بھی دور کر دے گا اور لوگوں میں بھی آپ کو ذلیل کر دے گا. لیکن اگر اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے کی بھی آزمائش ہو. وہ شخص جس کے ساتھ آپ چل رہے ہو یہ اس کی آزمائش ہو، آپ کی آزمائش نہ ہو. اکثر اوقات جو کہ تکلیف اور اذیت میں لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی آزمائش نہیں ہوتی، یہ ان کے ساتھ والوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ تم ان کا ساتھ کتنا دے سکتے ہو. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس بندے کی آزمائش ہے جس پہ برا وقت آ گیا ہے. نہیں، یہ تمہاری اپنی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو ذرا دیکھ بھال کے معاملات اور حالات کو پرکھ کے چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذہنی امراض معاشرے میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایگریشن لیول بڑھ رہا ہے، بیہیویئر پرابلمز بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے دوری، کھچاؤ اور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، طلاقوں تک بات آ رہی ہے، میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن خراب ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں نے اپنی بدزبانی چھپانے کے لیے بلڈ پریشر کا اس کو نام دے رکھا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیتی ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے یہ بندہ، یہ تو بہت مجھے جو ہے وہ غصہ چڑھاتا ہے. بھائی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوتا ہے، آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا. بلڈ پریشر ایسے ہی ہائی ہو جاتا ہے. کچھ تو کیا ہوگا آپ نے، کہیں تو غلطی ہوگی. دونوں ہاتھوں سے جو ہے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی. آپ کیسے کسی ایک شخص کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ اس کو بندے کا قصور ہے، یہ اس نے میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا. آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں کر دیا، آپ نے غلط کیا اور پھر اس شخص نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اپنی بدزبانی کو آپ نے بلڈ پریشر کا نام دے دیا. یہ والی حرکتیں نہ کریں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں چلنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے جلیں گے، پھر غیبت کریں گے، پھر کاپی کریں گے، پھر کاپی کر کے اترائیں گے اور پھر اترا کے ہمیں ہی دکھائیں گے. یہ لوگوں کا حال ہو چکا ہے یہاں پہ، یہ حالات ہو چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگنور پہ ڈالیں. ہر بار نہیں ہوتا، ہر بار نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کی تذلیل کر رہا ہے تو ہر بار نہیں ہوتا یہ صلح کا تماشا. یاد رکھیے گا، ہر بار نہیں ہوتا یہ صلح کا تماشا. اس بار جو بچھڑے تو پھر حشر میں ملیں گے، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ آج کا ولاگ بس اتنا ہی، اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا.